الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Je vais commencer mes propos en appelant les Comoriens de voter contre Emmanuel Macron. Je sais bien que la plupart des étrangers ont peur que Marine Le Pen arrive. Mais si on réfléchit doucement, nous devrons savoir que chez nous, on devrait vivre mieux qu'ici. Imaginez si les Comores deviennent comme le Qatar, deviennent comme Koweït, Bahreïn, Émirats et d'autres pays qui vivent dans la paix, dans la stabilité, avec des moyens de se soigner, de faire des études. Et c'est ça ce que j'espère chez moi. Je ne vais pas dire que non, je suis allé ici, je laisse toute ma famille crever, nos parents, nos amis et notre pays. On ne doit pas venir ici dire que non, je ne vais pas rentrer chez moi. On n'a pas besoin de rentrer chez nous puisque ça ne va pas du tout là-bas. Mais on a les moyens de faire à ce que ça aille mieux chez nous. Nous avons les moyens pour que notre pays aille mieux. Donc j'appelle à voter contre Emmanuel Macron qui est l'ennemi de notre pays puisque il maintient, il aide Azali à rester au pouvoir pour tuer les Comoriens, pour voler les Comoriens. C'est la raison pour laquelle j'ose dire, je sais que ce que je dis toujours ici, la plupart aimeraient le dire, mais ils ont peur. Et moi, je sais que si je suis ici, je vais mourir. Si je vais quelque part, je vais mourir. N'importe où. Donc, je me régale en disant la vérité. Comme a dit un ami qui est à Mayotte, il a dit, Fardine, tu sais qu'on t'insulte, mais je te jure que tu es content, tu es soulagé, puisque tu sors ce qui est au fond de toi. Nous, les Comoriens, on souffre. On est perturbé. En plus, on a peur de dire ce qu'on ressent. Et toi, tu te défoules, tu dis ce qu'il faut dire. Simplement que tu t'es mis en danger. Mais au moins, je dis ce que les Comoriens aimeraient dire. Mais ils ont peur. Donc, j'appelle toutes et à tous de voter contre Emmanuel Macron. Que ça soit, mais voter quelqu'un qui maintient quelqu'un pour tuer nos frères et jusqu'à aller à Mayotte pour aller faire sortir nos frères, nos soeurs, nos mamans, les détruire comme des animaux là-bas. Il faut qu'Emmanuel Macron sache très bien que les Comoriens sont très en colère, comme on l'a déjà fait contre son député Saïd Hamada, qu'on dit qu'il est franco-comorien, mais on s'en fout. Il n'a jamais fait ce qu'il faut pour que notre pays soit libéré, que notre pays soit développé. Nous avons d'autres étrangers qui réclament l'état de droit dans notre pays, notamment député Lecoq et je ne sais pas qui, d'autres femmes. Mais Saïd Hamada n'a jamais osé. Il n'a jamais osé dire que je ne suis pas content de ce qui se passe à Mayotte, de ce qui se passe en Gazidia, de ce qui se passe à Azali. Il n'a jamais pointé le doigt au criminel Azali. Or, il y a d'autres d'origine française qui l'ont dit. Alors, je vous prie d'avoir des députés. Vous imaginez si nous avons un député comorien, franco-comorien, qui ose dire que ce qui se passe à Mayotte, ce n'est pas bien. Nous avons la dame là, qui s'appelle Estelle Youssoufa, qui n'a même pas honte et qui n'est là qu'à dire que les Comoriens, les grands Comoriens, les Anjouanais, les Moéliens sont des voyous, sont des voleurs, sont des bandits. Vous imaginez? Ce sont nos frères qui sont allés là-bas survivre, puisqu'il y a le bandit criminel Azali qui a détruit Ngazidja, Anjouan et Moéli. Après, pour vivre, pour
à prendre pour survivre, pour se soigner, on est obligé d'aller là où ça paraît le plus proche. Et c'est notre quatrième île. Mais avec ça, Emmanuel Macron prépare des criminels pour aller les balayer. Alors, soyons utiles une fois pour toutes. Appelez La Courneuve, Dugny, Stein, le Blaménil, ces 4 circonstances, ces 4 villes. Appelez vos collègues, appelez vos amis, appelez vos proches pour aller voter à ce jeune compatriote, à ce jeune courageux qui a eu la volonté d'aller dire à Estelle Youssouf que tais-toi. Nous ne sommes pas des voyous, nous avons des passants, nous avons tout pour mieux vivre. Mais vous avez choisi vous vendre votre pays. Comment traiter tes parents comme des voyous, des esclaves? Puisqu'ils sont allés chercher à se soigner. Donc il faut qu'il ait un jeune homme ou une femme qui va dire non à Estelle, qui va dire aux députés de ne pas écouter cette fille avec Mansour Kamardine. Ces 2 individus sont là pour détruire l'image des îles Comores. Et nous leur rappelons que, attention Emmanuel Macron, tu n'as pas écouté les Comoriens, tu as manqué respect aux Comoriens, puisque tu as dit que les Kassa-Kassa ne pêchent que des Comoriens. Vous avez ramassé les poissons, ça tout le monde le sait. Mais aussi, vous allez jouer avec les faibles en disant que la montée de Marine Le Pen. Je ne pense pas que Marine Le Pen va aider Azali à tuer les Comoriens. Il va dire, allez chez vous, chacun reste chez soi avec ses moyens. Il peut dire comme ça. Au moins, on pourra vivre. Mais il ne va pas aider un criminel et un voyou à nous tuer, à nous voler, à nous manquer respect. Quand même. Pourquoi tu ne voyages pas tous les jours, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Puisque les Comoriens vont te demander. Tu avais invité le roi de l'Angleterre, Charles. Le dîner, je ne sais pas, vous avez gaspillé combien là? Tu as vu les Français t'ont pris ici. Nous souffrons et tu vas inviter un roi pour détruire l'argent des Français comme ça. Puisqu'ils sont réveillés, puisque les Français ont leur cerveau. Les Comoriens sont là, ne trouvent même pas à manger, ne trouvent même pas à boire. Ils voient un bandit, un voyou, un voleur, un criminel en train de prendre des avions, aller à gauche avec des bandits, tout ça. Et les Comoriens ne pensent qu'à danser et manger le riz. Danser et manger le riz. On dirait que les Comoriens sont créés pour manger du riz. Pour finir, pour balayer le riz qui est dans ce monde. Alors, appelez à vos amis, à vos proches à voter Omar Mirali. Il faut que les chefs, les responsables, les politiciens qui sont à l'étranger doivent écrire des lettres en disant que nous appelons à voter contre Emmanuel Macron, puisqu'il soutient le criminel qui nous a détruits. Comme ça, il va voir que les Comoriens sont là, mais ça ne lui fait pas de plaisir. On est ici, chaque fois, ah, maman est malade, ah, papa est malade, ah, il y a un accident, ah, il y a tel, ah, il y a tel. Emmanuel Macron n'aime que des voyous pour gouverner les Africains. Merci beaucoup, Koko Yazid. Effectivement. Mais vous voyez comment on commence à crever ici. Donc, il faut que, comme il a regretté, puisque, qui peut me dire où est Jean-Yves Le Drian? Il est aux oubliettes. Pourquoi? C'était le ministre, le surpuissant ministre. Où est Jean-Yves Le Drian? Puisqu'il a détruit avec ses relations avec Azali, avec les autres pays, ont fait que la France est balayée dans d'autres pays. Au Niger, au Burkina Faso, au Guinée, au Mali,
Et c'est ça ce qui m'a fait honte en entendant l'ancien ministre des Affaires étrangères, monsieur le prince Fahmi Saïd Brahim, en disant qu'Azali a réussi. Où est-ce qu'il a réussi? Sur quoi? Puisqu'il a invité des bandits chez nous. Toi, maître Fahmi Saïd Ibrahim, tu étais ministre. Tu as oublié le voyage que vous avez effectué avec l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Vous avez vu les fruits qu'on a eus avec les Qatar. Un seul voyage a payé tous les arriérés des salaires. Un seul voyage a construit des maisons pour les pêcheurs, des chambres froides. Un seul voyage a ouvert des organisations, des ONG, Qatar Charity, Mouassasat Aïd Khayriya. Un seul voyage a fait qu'il ait des aides aux orphelins, aux enfants et tout ça. Donc, vous avez failli le fait de dire qu'Azali a réussi. Azali ne fait que gaspiller l'argent des Comoriens. Je vous parle puisque vous êtes mon grand frère. Mais il faut nous montrer les fruits de ces voyages. Il faut nous dire qu'est-ce qu'il gaspille, qu'est-ce qu'il nous amène. Qu'est-ce que les Comoriens bénéficient de ces voyages? À chaque fois, ils prennent des avions avec ces voyous, aller à gauche et à droite. On n'a rien vu, on n'a rien eu. On a eu des hôpitaux? Non. On a eu des stades? Non. On a eu des... Qu'est-ce qu'on a eu avec ces voyages? Il va là-bas, il vend tout ce qu'on a, il tue, il vole, après il rentre. On vient, on dit salam alaikum, bienvenue, bienvenue chez toi, bienvenue chez toi. Donc c'est fini. Quel gaspillage. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'on a eu de ces voyages? Aucun président, vous le savez très bien, aucun président n'a voyagé comme lui. Mais avec ça, que des dettes. Après, chez les Arabes, ils voyagent des avions pour aller mentir des dates et des moutons. Chaque pèlerin égorge. Il peut dire, moi, je gorge et j'amène mon mouton. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Nos frères sont tués. On ne trouve même pas à manger, ni à boire, ni électricité, on n'a rien du tout. Mais on voyage pour aller... C'est pas pour ses plaisirs. Il est chef d'État, même si on ne l'a pas choisi. Donc s'il voyage, il doit voyager pour les intérêts des Comoriens. إذن أقول لمرة أخرى أي حاكم يساند ويساعد هذا المجرم، هذا السفاح، هذا المجنون عثمان غزالي، نقول له حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حكام، يا رؤساء الذين تساندون وتساعدون هذا المجرم، نرجو أمهاتنا وآبائنا الساكنين في مدينة لاكورنوف ومدينة لبلامينيل ومدينة دويني ومدينة ستين أن عندكم أستاذ أبنائكم وأولادكم عمر ميرالي من أصل جزر القمر، وهو مدرس تاريخ وجغرافيا في مدينة ستين. قررنا أن يكون نائبا ليطلب حقوق المواطنين في هذه المدن في مجلس الشعب الفرنسي. فنرجوكم جميعا أن تنتخبوا حتى يكون المرشح بإذن الله الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه هو والأخ عبد الرحمن محمد بن علي، لأن النائبة الموجودة في مجلس الشعب كانت الموجودة في مجلس الشعب من جزر القمر ضد ومع دائما العنصرية مارين لوبين. فنرجوكم أن تنتخبوا هذا الولد، هذا السيد، هذا الأستاذ المسمى عمر ميرالي من أصل جزر القمر، وأستاذ
في المعهد في مدينة ستين يدرس هناك التاريخ وجغرافيا، فجزاكم الله خير الجزاء. مقدما كوزي watukufu wababa hangu wazazi hangu wanasho hangu wanama wanzani kamishionono watinwa kredinga yongu tsamba gouvernement wandado linda uke gouvernement wondondo kabana hangari ya mru azale kati dabe hama azali e kati jilevi hama azali e kati witi hama msaidie na azali na belu yaburi elewana ukamja elewana bana gouvernement tukahenda ndo tukakanda tukaurengwando tukatolando wenda wawezi wakawezi etija ukwezi watukufu temtera mfilishwa magaba tukauta malaika na maswahaba na ilo dabada libili jokanda la meyazali ilo chindu bwizi jimezi haina utaka urengwa rumwe gouvernement ya azali yetse kaje wakaya haukamndu muhika na utungu wa mndu mwema tendeshagaziwa yauka gouvernement mani mtashe mna foto toi banduransi abange abo tikazani mwambieni ukana mdati mtampaswa zitwa utuka urengwando idarusi acha idarusi nguna watowe wonti na mwambie amina na mwambie mnayo amina mnguna watowe wonti tijeri no ngono je gouvernement ando bingo tuka urengwa ngabo tuka kana shwa ili o wazungu wajoka ni gouvernement ngabo genre ngabo wana umena wana washingiyo sawa rekamdu msheni ujokanda rume gouvernement iyo ilo bwizi jilevi je mapede yalo yabo je malesibieni wale yabo jo wedi wale yabo jawa uticha unamabe ketinji yanro ni rudini ni fonse ketinji yana indeje ngoni anuka makini tikanti babanu njafanya ja mavuna mavushe rukanto mala wadungu mnuke madina zeroko wa ndarwa mna babanu dingwa ni nyumba abo sinjaro sinjana ikwezi okay bono atayibatu litayibit wal khabitat wanadamu wayi watutungwe muyamada wa wangari owenza akili watrawa emafahavalу de zambani we de atwena ile gari azali azali kana ngari wandu ni wandu kati mafahavalу wa madai haina mtu ne mwanyanya mina nimwambia hodi leo mdogo hapa dawe amtuna dunia haina mtu ne mwanyanja haina mtu ne mfana naye haina mtu ne mwanzani wa he indele foto lizungulia wa rume dunia haina mtu ne mwanyanja ni bani ha haula la quwwata illa billah ezini mtu zamba na mmemkwe bado haina mtu ne bani haya haina mtu ne mwanzani wa he wananuka wabda yatima ashile ezino mparo ona premier damu ya doida ifanya masalale na mafitana mnaino bayare de ade bani yahe mnasoja kwa nikaja mlonda ezintabia ina dakika bwabe ebanu kutunda mndu mwenza roho mtuje haumana yasoma au mndu mstaarabu ekatundo yi haina mndu ne bani yahe ne mwanzani wa he jawa utija banuge na furaha basi we marindi bwa habari baba usibali awalo we mwana kabwa wa mnduma bwa bese bali bwa habari ona furaha hata kuja unda mndu mtuje mwenza mbaro wa birashioni au mwenza maleza au mwenza twabia wende ekati de levusho bwana we yatudeja jawi bila de kumba de levusho de washidai unumuhima samba ni mzoa kumza shirafi wa Saidi Hashim au wamegoni watu kufu waika yao untida ula mabuhu ya duge dada yenyi ya no nyawa ele kocho ha aina hadi hai aina hali kwa yazi tulilero ha antikanti baba hanu wanu ntida mine Zelanda ja mavushe na mabuhu na ma wado pande la kanzari mwambia ni ukana bono
Mani tukira dijo dozi kusakane gouvernement gachukua urengwa gachukua urengwa twati gachukua urengwa baduha zikona haina ujorengwa uwo mshenzi jazali ilo bwizi jazali ilo pede jazao ya mafahamu tukangare gouvernement yazali shaini mwenza akili komori yaoneze tobi yazali yarenda yaona utabasamu no ujewiri no wizi no fuduli kabati mdajukana akili yajuenda ngare yazali ya jahisenai na yadro ko mwiswa hukurubia d'accord abinga botiba le mikiro tena hoda uteteza mdu badeke uparsa wale vio ngodono atetezi wodo upande huu Metra Mahamudu daone mabani zia Muhammad Hussein ba Muhammad Hussein ola huzuisho ya soma bo Metra Mahamudu mda ukana baraka zia mri ambaye kesambia fungulwa ngaba jo amanike jo tra hamaba ngabo amani ola timdo kwa jo mtibu mda ukana baraka wa Metra Mahamudu unishili yeba mide mandachi waho yabo ushi wa Metra Mahamudu ta wa Muhammad Hussein ba ola isho ya soma shi huzu daena ola mufti ola na wala mtawe umrenti daina reke samba fungulwa hapo kajafanyelwa edo angamiza chawe edo rondo chao bana kufikiri mndu adunga azali arumwe mahino pia ndo ulwa wahafa wafungwa ile bela arshime wale wabo angamia kufikiri kwa ola mndu wazisho yasoma wa bana kabati mndu abo daina azali wazisho yasoma bo bana kutuzichi wabo ulo yabo pasha ujeza huno kakutura mbu andu ulo daina nao wa kabati wazisho yasoma watu kwamba zina ukwe no ukwe zina no ukwe habaje no ukwe wa upia wadunga usujidi ya habari enge banu dele favalu lazali shango wadunga usujidi ya habari no mlema ngune magasho utijamani tena ujawrifu William Mahamudu basikana ujawri tole embesili yo Mahamudu ya zali yo shaka kartia upojo dushina na wandu za shonga wa wedini wasoma yo kwani ndo usoni Mwenyezi Mungu wanu imam joka uzisi wa bana badele gari njoza zangu bana komoro tukada mekana bofa benza baratuko la pizza zali emana lapizwa zali dabu ya wandu hifa bure dabu ya hidia wandu dabu ya dhara wandu dabu ya funga wandu bure ngabizo zontipi taba Metra Mahamudu nede afangari yo wanyanya watu ya zali yatijaja kansa wadojibu shebwa tasha ndene msajaja batijole wala timdo kujibu siyafanya mpango wa ukaja dojibu ebanu kufikiri kana mtuko jana ishilie yola ni dore ngafikira za ata mtuko jaje ureleze eda bezikari jua ukaona ndo za shonga wangara ndo za shonga wado upande uo Metra waduga wa habari ya Metra Mahamudu anajua upande ndo ati zantu zinuka mtuona mafundi wa bale zendevu wado kufanya muhadhara banu nyabo kamti yako basi jafundi wanaja kufanya muhadhara tena na mtamdu hende lele swa mweje garifanya muhadhara garifanya muhadhara wa hehechi na mtabari mwede sanyu bwe mri atakati uyelezo ndongo za dini ndo ulawo hifaka tuharaza eda muiti hao ishoibata abayati mabiani marahala ila baladin haina ujwenda harumanti aulo bahanwa yuraqu fiha ad-dima'u وأن ولو هي في دميته ويتحدث عن الصلاة والصيام فهو خائن عندي كنت أدفن بصلاة نزكاة بسي وترتر وتمرم أميني فتمرم عديلف على فيها ما أحبتي في الله وأنا ما هم يزم ما هم يزمون ولو وفو بيا كتير جناو وفو بيا كتير جناو وطول مهزين كتير جناو وفارو مزبهري كتير جناو تدا أحبتي في الله شغلة دم السلام عليكم شاو yo tukafanya jani anto mhadhara ili yakakiri nda hivi jawabu ti jawabu atukufu baba nturongo za magonzi na msemi hadhara hanyinuo na msemi hadhara hanyumwede sana kile le mambo muyo ndogo ulawo hifa emana mtofanya mhadhara wa dhulma hindi emana mtofanya mhadhara wa wizindi emana mtofanya mhadhara wa liwa tuhindi emana mtofanya mhadhara wa hele papa ne ria ne israfi ne madhara wihindi emana mtofanya mhadhara ya he masahiri hindi mwasubuti mafanya contre attaque ya he zembizi jiro mtiju joni jobidi mzambia wa komori bana mndoko sawani bana ngamba ambao ilmu al-ijtima' il y a la sociologie ya he peuple utukanza uyarongo se problem zilo no andwa no hindi abanuka bobu huo bana abona ize recherche tuko zifanya na ripanya recherche za bwana nele buhuo nele bungu nene malundi na Ethiopia mathalan shakuna uona wanduka tuko ulawo hifa no fungwa no tola muhazini ufuhanza yana alafu ndo ado ambokana mtume usikaka uwe binguni wakati malaika wadufanya zabari na mbizo Mwenyezi Mungu yamba zamba au msentoma sisi mhadhara leo karibu paraona muhadhara
namsaidie bana saidia ndi no mbulia sali yarange ngu ari kwa ina shaka shende zabane tibo anu shaka shende bana ko kubaki na mafundi bana mtu abezo masoma ila uma santoma inni uhibbukum fillah abo atawa ikausa bagwa ngo yamba shizugo uri amba uhibbukum fillah basi amba hujamna kanyama quand on va uhibbukum fillah ou ahibati fillah moi je vous en par la grâce d'Allah wa hamado imiona mtashonga wari mumzahani ya saidi yao usufaiti hadi riwa je vous en par la grâce d'Allah oui manga oui asomo swafioi ala funi wana mtomba wala ya pwetu ba ya ifanya hivyo sabati to hariba nunga tishi ya ndo juza njar hariba yede basili po mjoine ngani inuke kaketi na mapesa ila atwe hariba ngabya ba yede bakuruchazi ba yede basili po mjoine ngani inuke ha atwa juba ku hivyo sabati ezaba ndo ulo wafu kamjone wandu wafomo bari kamtuone wandu waliswasumu pia wa mumtuje washahida shahidu min wa mndu mtuje amba ukana ngabo wandu waliswasumu wenji bana wallahi njaka uzijua tijatika uzidécouvrir hata anu mengoni mwa wandu waliswe sumu ya hemba cafe banu ngabo sumu iko wa mtu haraka enga mtu wao wallahi ila jana ujuzi njeni yanambia wala yakaunambia masahiri bahijuzani para wallahi la ndima anambia ndongo amengo juo fari ekeba fu mndu kwa marabasa mtibezemu mdzihi timambia kana banu kasina manasho watu mikoni hapa ambekeba fu mndu wandu mtubu weze nyile mvure nyile wallahi nge joshida mjue epazo yalisiwayo ya mangamisa iyo nge ijo detecte wanga joshida Paris wandu wenchi wale abo ni utwaza lingutwa uliswa soma ulo hafu ekakatupuli wa mazetwani na majini na masahiri ya mangamiza ngutoliswa soma wenchi ekakatufunga ya mabzinga alafu wene mafundi iyo homba akbarul kaba'ir bo mafundi al-ishraku billahi ngamona ushiriki wandu pia ngotwenda wajini na walimu wa qatlun nafs na utawaro ngamona wandu wena mnatuko fuma wala waliswa subu wandu wafumo barini wandu wafumo l'hôpital zila poison wala wende wafungo wa ulo mopirizo wafu kama tifundu jo bana jam na mtama pesa ridera wa ebana mana mtoda mwambia sali wele ne mapesa ebana yenyandi ndinyi na mule maone fati unazali ngabo mbulo made mlo Nairobi na mule mwambia uririkeri yali warega baigera likume ba uregezi uririkera likume rega le mwanza shoka tona ulo ufariki hula namkana bairu ebanu mtona ri angamizi wari ulo wari njo mdudi mdofanya mado namchera banu fi sabilillah wanaomba ukana anfiqu mimma razaqnakum namtowe ishora mruzukiani sha ishora ruzukiwa mkababa harenge no kamtuzamba ukana mtihibe mtidhulumu mtifanye chao shanga mtuko cha mundu wala wahibi wa moridu mwambia chao ngabo fundi ulo komeri ututwa ukana Laila wasedi Hasani daina wandu womeki wahibi dhahabu ya wandu wenji ngasibanu garitsungo hamba ukana dhahabu ne liba dhahabu edabi fundi ulo bana wazeme dejo paro ndamba kana shabani ni circonstance ko wanu be safari do subuti shaina hali tifari wa chesida hibi wallahi ngabo mndu mumbeni bese bana ngabo na mndu mfumbuni uqsim billah bofa banu ribi wa batu chagarira rusijo ulo wa bane dhahabu ya watu hii bano meki wallahi lazim kuna ushafundi yabo yabe kana wahiba dhahabu meki ebanu ngafiro kana tijo kanga mabonda bobanu watu kabakazwa hiti mama jana matano nge badutsikaza mnduda bawati mba mnduda bo rikauja warengezi javune zenkhubu karire mma bano enda mnafari arikaza rabo banu mnguna mtonto we mnguna mangamize mnguna kabati ya switi ya jawana talelo wallahi kabati ya switi ya jawana zabari wakubaluke dhahabu hibwa kabati mfundi yabo kabati khadi yabo kabati jiji yabo lebela mada Hussein wadingo jawambango ambao ngozama kama pia wazichu wala sherari kana hamba zonrabo dobi oui Abdul Muttalib webala de Abdul Muttalib dobi ngabo metra gerari ngabo oui tijibala mu mjomani Abdul Basit kabati ujo chabo ya chambe kana mujahid yambe simukazana bobana wallahi tallahi wa jua ukadhabu hiba kajali watabasa andu walone meki kwa tuibili bedhabu andu watabasa kuna ushafundi yaba yajato mwadhara yambe dhuluma yo tinjema masahiri yo tinjema ajau yo tinjema anmino mwanzani bana mwambia niza kweli amanzo ritubie rare jafa bwa tokofu
amjiyoni wandu malo heji Mwenyezi Mungu akaurunga ruma surati al-Isra hamba wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala tula kullu dhalika kana sayyi'an 'inda rabbika makruh. Tikewa mwedo heji mtu kauja usimbu fumwe da mawono heji abo mje mdo kazi mbabiza miharuma mjo kama nengenga mina ezi Allah bila sawa waze wati joni kamshi yapi baninga mina ezi jozia watike mdu mbaba ujo kaza mharuma tijamana mweleza njiba uno azala isa upasheo mdasi do kaza mharuma abo ntijuba numonti mharuma unu mtani kiburi hatanga mjona ukakaire nganyika irira hana wantu na banunyi wenje arumanyi wantu mafanya ada nyinyi atembasi lipone bakaravati izo kamtujwa izo zilandapi ngejize za dunga ya kamjuswana na shohanyu njamale nini hunu warende hawezi aja wangamiza mitsango hunu ware mama besta mama hunu waganga wandu hunu ata waja wamjusani alafunga nyihonga nyina kiburi na ujiwesa na udhara wantu ngamonao ngena mziye kiburi nelepo hapa la udojiona ukana cha uchao alafu malaba ya lono wandu wabango wanzo somedu duwa yo mduta hamduro Mwenyezi Mungu mduta hamdujo jwa usoma mduta hamduro gwesi ukange kaduna Mwenyezi Mungu edo hange jo kubaliwa kana eni ufanywa ada banu mdu hafabu ngabo ibada mdu lolo yo ibada nizo tsepi kamdu kaja kaza mharuma kana upara ruma tahlili kana upara jo para ruma dal banu habada lao wezenda boza hao habada lao linda lao atufanya dala obo yakana muosha dala obari hapo wandu dala ni hado viri la vura tahlili wongu hilo wongena dene mdu to ulaba namdibe dene yahi mtomba uwo namdibe dene yahi mtatse uwo ndetse tahlili sanrabo no ujinga no ulaba torongozi wandu gozo mfaini hata kamtukubali mdogozo ataratibu hata basi aina ndo kumsifanya weke mtu katika sehemu na kurusha zipo ya dojiwes na mwele sanyu stability ya mafiti bonyinya ali ya mjambiani ya mnyaliani ya mkakiani kamtina ndo mama mashinda mafanya mlabwari yene mdakaza umhari magojiwese kazene mimi paka nikionto uso bana wavunzi wemi ndu wako boshi uno ima mutso nguswali ngutwanza kwento uso ni sabari na bongo tukanza mtu ya choya mswali zifanye zero zalo je upande aule jodi ngone wa kenti ekanga ummademidu utibale hiru jo kwanto uso ni baba nkutoba ndani ha na muelewe dini na mnambia zingu yamba yambo au ya utinji yana inyi wandu watima na wanya mji mlo yabo unumhima komorikata na ufanya rungo ikakatu tamri afanya mharuma basi wanunga wana mmade yanzo mbele wa duma wanunga wana mtu kadha na mdata kiburi ubekaza mharuma mwejiwesa mdo vilane lepiro bari mwende mpishwa maele bayo kamtujwa hata mapesa ya undi ada wanashwanyi wale mwani ya vesa unu pia yo tota menaji na besta mama wanchia uno wasa wanende hawezi auto hiba mitango wallahi wanawashwa wanende hawezi watu hiba mitango unu no yani mnyama ya ura wale telefone mwanaka niyo wale ndini hiba wale chau wale ikirita menaje wale chau yo tuanza watu sasa nyamaliza wandu wachao do tole pa babani watu kwanza watu tibura dungo utaro jambila no na domba ngwa hezao. Bonjour, ça va? OK. Amdo amaja kono to la bahaga myabo mnawe. Sahtak. Bas. Abongei. Amparwando watima wa Komori. Namla wari. Bateka njala wale. Namzia wari beke ya danyi ya zala isa inyali ya yikawati ya Komori. Kawati mdu mzima Komori mdu namona kazem na mtu mangalia jawu hata sabuo ibahe. Nyimeni banuti karuma shughuli yahe mwana mshohatu shete. Rikaule se mwana mshohatu yusra. Mwana wahe mwana ma msabdu mhachu. Mdu shahe Adam Zahar. Tiva yankandu ya hanamna mamna kashkoli. Tikazaba la tiono mwana ma ukombe sengu jo mahufa bwana tukatira ngeshano yabo timu mtambaza uko yabo Allah. Kuna utoka zo mharuma huo. Samezaba. Kuna utukazo maruma utogera ipuwe iyo bara kuja fanyada timangalia ha ewe yano ndini bainga kaujaon wallahi alazim na mwele mawzi mwana ma diuba omisami hudi amezabar ani bugo kuna uchako ngamtomana nao timangala tundo ava ambasiri ya kudi na bashati sambe ngone namna vala ngone namna vala fungwa mbo mimi ni chao ni abtubana nawe ikufanya namna ha
Inga jana mbati menye shughuli ya mwana mshwa tubanu. Sigele ula idambia wandu tene idambia wandu. Allah ibila ntwela temte. Tamba ele abantu sasa ukutika kutegeza ko mraduzi na misiri yazirejeze bantu lelo. Eshule nini kausetanga. Tabe ekaurungo wabwa ibila kenjari kamba na uremo na una utamba sabu na twaneda zanku. Ngibakere una twaneda zanku. Tana duzungu shwa yone ne police. Lindabe utwela uvaisira numa maulida na alafu ko numa kana ritifa kadwe ntikaze maruma nari ebanu ngabonga komor apara ba hatiye gati duba tukati mwa hafu akabana kimiswiri iyo kabati udungo abangwano kode ida cinema ya heze filmu za Hindi ya kanare makode ya Savati na Vandam iyo ni wantu ya wane na mrugo tore ngamba ndware me mruba si mruba mani swafura wa afariki wala utawa de undoji shakaira vai mnamdu masiri na bashati ya jado nambia mina vai kantu bahari ngiyo na indi na mamna mharum engeti varanze o baba wa mida national rokabo pia kabati ya josibiti ya betija ngejuze le kuloshari ile yanzo jeli nambia kanari tifa ya jangu katika wana kustanyada na mudesanyi wede mwana wa baba hanyu na jomba hanyu wa jambilwa wanyanyilwa ni azali wa choduntesa faransa bushukanda fanya jaba sa wongu tena ile swakati ene notability ya komori pia ende njaru masalingero ngo wao ende atola nele kafiri la mtuche ha wajuhe waende fumbuni wande watola mndo mani kama jana mili yango mharuma hone juba ya iva yado irari ya onzi yani kabatibu hawa wanamji kabatibu hao ndo azima kabatibu hao fumamji wamba nalila wa mtuche nalila petra una na mzia azali shakweli wada za pia ndo wame simje mdo fumbuli ya jana mili kabati jana mili yo yende chabanu banu shini bata ndo le ni show Chasi on duhara on emiji ya tu ne madawo ya tu emilana ti jao mriaka na dena midawo sedia sana sedia shimo fumbuni hafu wado yasubita bazarat bantu ni mikro kan sedia bantu ni mikro wallahi billah nguna mtahemu tibure yambo kana fabatina al-ardu khayran min dhahri wallahi katika sedia sana ya farana nyimlo namu wallahi la dima kaidi sedia sana ya farana kairi watovu washonze rana nyi wono shile wanka batimba mndu wanu ushekeza ndo nje ya janja mutare abangeka mabioni bana ni wandu bondo hedge wala mkanda mwende maufiriliwa wana haramu wonji mwa watambaza iho oulevi witi riba ne mitango na Ethiopia awala mkaenda mwede mahulema bakuli ya zari mjomdo kazari mwema daha mdu amba alhaji sayyid alhaji anda mire na vumbulu hapa alhaji urege miharuma wajizigiza hata wakati mdu tufikire wakati mdu na mama kloshat wanu mkaenda maheji mhufiriliwa ngu ya toweze cocktail zamba de bimlo nizo banenge nyinyi wantu mtu amba getira baya kaze yakilo wasazele vakasi tukobidi aina mhaji mkomo rujo ndabala ende ya mbedunwa mnyesi mgari tolele kafiri la ngensi hatu shawende tishi ya fatahu nguya wini imamu warirande yana nguna warenge omadoni kemvoti mndo amba Allahumma wafiq wilata umurina wafiqhum lima tuhibbu wa tarda nguna wafikishe warirende zema wafanyisa lazima sheika wende hata watumbu mpaka mndo amba Allahumma akhidhum akhadh aziz warenge wangamisi bahi mguna ngamizi azali benga kana ukahindu lijo karimon ngode hedge ende damba azali mguna mafikisha ya ritimisi mguna anamtaka ni danyi naye mimi amwambio ni ratiro kwa lelo ekamdunge mdumdu haza unge mmade yatibale hire nda kanti ya rumaranje ya madaru mamsiri mduna njia rumwe kwe awya kenso dingoni mbulio wa jotu wa unyama waswalize wa kenso eranchi zamando wala lazima chilisi ila swala unaona udhuri uko dingoni hawa kansa mwambebe chakuna utobala hilo ndo kento dingoni mwe imamu yapo monti wakomrina mzio ulaba ekamru hafiwa muuzise ekamru ingena deneranzi mronto ulaba waheze tahalili mndanga kandera mwambele ndio anabala mla utahani utabilite muilibe mtijola pizi wakamja wapara bayar mwe tahalili uniujili antu katanga nzofa lupikena kadana wangu hilo ilo bwizi ya hafa mjomba wakamwiti emtate uhangamiza mitango ya wandu wakabwiti na mlibe malene yalo niyo yoranzi na mlibe malene razika mjomvure talidi badi nyimagiri
Ueleziwa hamba bikamtukubali ifomeelezo namna hiyo namzie bofu hanyu ngwa tambi hao ekawa sisi misenje mtaka mjaliba shama dem fanya tahlili mwadem parandu majomba wafanye hada hau na mlemome kana karfanywa hada kartufanya hada lao kartufanya du wakujana mndone kaka mjalibe malene ya ne misiba ne misenje yaifanya ni wandu wafanya hada na mreti hofanya made magari ya kinyota mdeji wa sabari mkaza mbabi za meharu manababi za kurusha zo madawani na mnyengo hemwe ne bwe kaka mtasimba mjomfanya hada wenjo hana uyo hali wandu wakaulima wakausisa wakausimbuha wakema navigatero wandu wafanya hada wasimbuhe zingo zao so o alola waba sa atele chimbo lamba sedi njizi aba o alola do wanda hali wakauna mastei si wira wasadu anu ngaba kuna ula wahune kati de maiti ngaba iti ngaba comportement ya mzade uo mko tuka ula wanamu daoni hunu de maiti de jomto wao daoni hunu katana enda utazua tanku oro haba nguru ha vese au de maiti de mto wanu kana uro hana mu daoni hunu ngia jamba ngo ndo ati na rege bakienda ba utauti hiri ngojo zuwa ba udarenge emnatejefe wa hao wa mbaha ina wa mzingiza ina jasa tableau anyongoa na midwe namna inu amamna maiti yakanta nyongo akazwa na mafu akaramora na indini bahemna ijomba bahebe yatojwa iri alinu ila ndabi yatojwa zemvuzi no wazituma ngunyongo hone makoshara ba yanyongo heba he fatiha babala kofia limbaye mashishi ufikiri ila shita au tobana nariti ezio za tobana nariti akanti Allah edola ino juzi wantika umbiza watu sabe ejo zingare mzade wole de haba numwambie ngurani beria ho yantazene sharisha mnani pone sharisha yani beria yadi abidi mdia ombe wallahi lazima kemra isawa mbizo bala mfanye sinema ya hembadziwa wala ni sibadi wasa ya wana kube wakasira Vai kwa kari ngoro mbati. Ora yelo amradi yelo akatwako kangwa no mbadziwe ni mndafanya makachanza yakale mwanyanya bala uyimndwa dingoni. Wande odi wajula. Hey! Oh sawa ya wa mirango na wakaraka uzina. Chatile ya juzi na tije shonga cha TikTok chajuswa komori emzad emrumya kanti jao. Batila batuna ke mikro ashila ngwe ebansi anda ubale. Emzade ngudwa amenye hati benye ngudwa jijusa chao baimba mndume amba wantifanya mimi ntidoka na hadaza wakulelo mimi ngafuchikiri oda honi ewe oda honi kujo kache we baka bundo bonse ikobija fanya ilamba sinema ya mba matwanzi ya uka chabo shereri zine mbabi mndumege chao yashare ngebane bateka ne bulia tinjoda honi leo wana tuna mba ubuha lenge juzelelo esi sabira zibizi mwambie kana kanti haibangozi no wa bandi kanti baba no aina mfomoti wakula wala fale ni na derobati na club des amis kanti baba no ngozino gotsozi na mamjufumu ngabo hamba rakso aqil ngabo mzino wakiakidi ngabo mzino bokoto na kawe mndu mwenza shongali no bandi bale bahdira ba yature ngaidu oana wadungo ba alaisa wadungo uleme mnakoti ojitswa na midu ole mbezwa na midu ya he Cote d'Ivoire wojise fanya madem na irewe alaisa ole mele koti cha wobira cha zabari ena msino da ubiul mtu chewalula wazaya ulona mame gopfukare bako bateke ododa honi bala kamna atukambe cha misiri bo yambia ukamno baba la mtu mshalo la kaulola ni misiri amba minga manzu ondwa one kwa unanza ngamanzu uni bahare ola hanga le mdumshi nu bahare ngai mani jone de nambie docteur ya préparer ajani fanya opera wa hele dingo no doanza ni hujusi ari ni bahare ni mtabu seni mwenese bahiwa lasiko byambi kanti hai bakabo joto to jusano jwamba tabas banu mana rajara kanti jwana ma dese banu ndabana ntori jeri tuzo mnari ali rama seminari ali bezo des arafilich banu ko batulo zomana mzaze ulora ti kwangulo zomana banu mbo soma gulo zomana sibabu yara masema pesa tena shaona ko batulo zomana handol ngamtho bure bang abanke bo tukufu tijamba baisiwa ni nono ya ukanga batiko bya gouvernement ijuka hujana ijuka hoida ijuka kama kwa gouvernement yabo boto kama kuloshari angare ile kuloshari hilo boto kama masauvage angare masauvage boto ka wedzi angare wedzi wao boto kama bandi angare mabandi yao shaka pede gouvernement isange kazi wao ti hale yabo andu kazi mavu ba yo andu atiko gouvernement kamjorengo bingo chukwa urengo harido bingo chukwa ukago ndio mderiro ma gouvernement monti Metra Mahmoud sijabana jodo rambia ndogo za wandu wafungwa na sambina jau twamode malale au mwende marendazi za ukamtowe yazali
basa nganyida nayo majilisini nganyida nayo maudidani nganyida nayo omojumani nganyida ekemdi hadisi ndo mjoshinda mumjule ndazi ekatinda ha eba nubo mtompasha itwana mumpo mihono ekatinda ina mumulili wasoro muwani nwamba kama menye amani namnibe nafasi banunto seola mitami huli mbangwa la mafusanko wa wala para ma medali ya utijule bola ka waziri wa habari za dini wola bajuzi harongoa tifura hindo rondro madali undi madali ngabu basholo maraba tushukuriye makauli alabo yamba waya toro honi haho wambi kuja paranza ufanya hazina zali kabati mtu mwenza akili ujokubali yende yake daina zali ho utabasamu wahe panuka iliye yera hane mwana emwenefu wa mwana heola izo rambilo azo wasubiti wameukana banu amani iyo tilodwa amani iyo nganzao zitendwa za uonesa kwa mro ngwanzo amani shakuna ujamba amani ubulio wa shenzi ne makulo shari wa yazaende adu wa hifa iyo ti amani abongeka mubashilo marahaba bo waziri madali Mwenyezi Mungu kwa hulibando ya ubarikishe ba izo ndizo zabidi mabani yao wadozamba naambie mafundi ukana namzieze muhadhara za mafiti hizo mwambeze problemu zilo bonti juu be kada mwisange itihao wandu watungo ufumu amamba indicho na mana mrajangwa mboso alana zakana tsumu na majaya basi wetretre wamdu mwenza shonka مرحل إلى بلد يراق فيه الدماء ويتحدث عن الصلاة والزكاة والصيام فهو خائن إنه يمادو كبيديوم زيادة ميسيتيه au kama Mwenyezi Mungu ndiye aliumba jeri maabudu abange mkana kutoa ujiba nafasi yarenge mizinga na sumu ya todo uwandu hifabure izo ndizo boma fundi abidi mfanye mhadhara wa katwari ya urahitso na mfanye mhadhara wahe masahiri na mfanye mhadhara wa wizi na mfanye mhadhara wa ulevi na mfanye mhadhara wa liwatwi na mfanye mhadhara wa madharau na mfanye mhadhara wa levaobi na mfanye mhadhara wa ndini elepapo izo ndizo yabidi mkomori joka utoa darasa ekati mndo weke akili de vacances izo ndizo yabidi mzifanye ejawa utija ukwezi wando atungomni kwa amana wozila mwene sisi khatwari zamrula amana zamru wa mdu bureafe zamru pulia mdu masahiri zamru pulia mdu mazetwani zamru jawiri manyanya za ukalizi za vaobi za liwatu za sina za ulevi izo deze mihadhara haina mdu ya soma bahindu ya bibi angalie situation komori iliyo ya jua kana zindi zo komori waloni zo zijo uangamiza kairino amye wazirenzi zinde zabidi wandu wazirenzi sikachafanya mhadhara bwana ndio video siku mtume akahobi ngoni ndio siku yakausia ndio siku mtume akaenda Maka yakana yo cinema haina bahamu kwa bwezo hamba chaque endroit a ce qu'il faut dire haina bahamu kwa bwezo bidi samba Wandu wa fuka mtoma ngo wandu wafungwa kwa mtoma wandu watu ofiro kwa mtoma ngo violo kwa mtoma ngo wandu angamizo hawizi kwa mtoma ngo wandu watu goliswa sumu kwa mtoma ngo wandu amba ngo sovot kwa mtoma ngo chantemna esi mtuma akahobingo akahobingo na kasobingo iyo ngena ko indi kama bezilio sino wanaja murarende wandu wanende hawa mezipia wandu wanende hawezi wandu wanende na kiburi wandu wapula na mazetwani na majini wandu wanenge mala hoya wandu nezi aruliza wandu nezi tahabuza wandu nezi mbeza wandu kwa mtoma ngo alafu kwa chonda waone na mtoto sadaka fi sabilillah sadaka banuka irazali rana nyi ana uhibbukum fillah je vous aime par la grâce d'Allah ama kalima wali joa nyumbeni je vous aime par la grâce d'Allah basi ko teta ola mru ambango manzo haulo hafu tino subutina ola ulo hafu ali swaso mwa kuna subutina ola enda fungwa tolo kuna subutina ole mwana havi ole wa hafu kuna subiti wami ama je vous aime ebanu ngwanzo mru haulo wa kutumda ile fundi mitami ulingo jodo msirini niwa mitami huli hibati fillah المسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات وكما لو دون بيسي سينما إترا أو لو وفي إترا ولا وفنغو إترا تولو مهزيني بارين دينتو c'est cinéma kajeri cinéma on doit wana kando ala sino na kando msihanzi ngare tangana muti aula wafu aya 40 saifanywa
ta aliaulawa aliaulawa fumita mehuli 40 fanyiwa ta Saida ulawa fumita mehuli tangana Saidi mita mehuli Saidi wakamru mwema Saidi wakapatima Saida ulawa Saida fungwa Saida fariki Saida liswasum ta khedi wangari yola ya muwa wanimishmejiwa mutimi mi manya mutimi mjomba mutimi manya Faisali mi manya Salimu mi jau mi manya Bapale mi manya Ilarifu mi manya Gazo mi manya Imani Allah hafuna mcherendera zini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi yitima mu'min yitima islam shaizo majanziza wanasho hanywa kena wanro yede namne wanyanya mutwi yede namne wawonti pia ni mradu wanzake mtu mchahe yakene mtu mahe wanahe wakena mbaba hao ya walele nam oriente mi hadhara yani nam oriente zidarasa sahani akamtuombe masakala namwombezo wa komori wanzo ambidu sika na ntondo arambi yerishi rikati comme si no la kirne wala kurno vujuzaru meze itima zaka wo go tutambashe banu mimi wakati no jamu msiri no bana ngama nzonishie bangu ndongozi wa bangu banu mimi si mtume mimi si daika mimi si sahaba banu kirike ngamfanyo na ngama ntu bakimriya bya ndongozi bangu nishi fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin ngamdo shele ziza bahune shele ziza yajori fa isima islam namdeshelezi zerrenti le pwaba namdeshelezi zerrenti enyambi namdeshelezi zerrenti omrohitwa namdeshelezi zerrenti owizi namdeshelezi zerrenti omnafiki namdeshelezi zerrenti le pwaba namdeshelezi zerrenti madharau namdeshelezi zerrenti ukalizi namdeshelezi wana shwatu warente le vaobi warente israfi warente ukalizi riwatazo mdu wa jahannam rijitaze batu ku anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun zeni zera barambe na hizo kama mnauzishia na majampi na mabibi na mavushe na mabuhu na marindi na enye zambani ni msakala pa enye mitino kufanya atabamsa kamtoa wapia wafi uongo antu amani muwahida ula wakati sando kati amani muwahida ula waina kati arongo ayo amba de amani muwahida ula ina kati ngutsoro misi amani ashila ha wewe nefu muwahida ula ina kati arongo ayo utamba de amani ngamisi ina kati akodongo ayo amba de amani nyimlida nyine amani ya nyimlida nyine amani ya amani da ibi bo washenzi amani da ibi washenzi mlabu alimwe zani mwanzo amani we ufanya mahakama bomala bamazi mwanzo amani we kado pwambwa zenda so wangu hifabure mratibo bobo umachui amnibudi niambe ni wapare ezahoba miti mnafiki ha ubulia watu wenda ufuma wandu no lisa wandu sumu no ndia mijini wo paso zenyu baza wandu alafu ndo mwanzo amani boda balamazi daone malaba wa yapu ke kweli omji wa mituje kama timu ndo udone ha erenga mafoto no fanya selfie daena habari ekatundo hiki atile ne iwana ndaile watata kwa kwamba washile ne iwana atana madijibo atona watitwale liko atemna mwana yangu kajaje subite ya vile mfanya na blade bo baba ndabo wafia va henge na furaha swafi yenge na furaha ba he minga mina wandu wengi wananza ubo mjicho banu kamonao mengo ni maondo hii banu bese banu kufanya zindi hapa saja hatangu anzo ambassadeur ya behwa ni Asumani Mkababwa ngwanzo ya Kentini ambassadeur ya doishilia mna conseiller ya behwa ekeze amri zini kwa watu wanyizo basi kairo hafara hano walowe bando jumati ha ekaze dwa mana zinikiwa watu lingana nizo baika iroha farana wallahi kento wona kakairi seda sana sedi hashimu ufumbuni rahananyi mano tablo mdo yao wanito ko bide ni mdu par samdo atam haruma ban mdo sum ya msasa nyiko miyambe dawlati akarja dokanga bo adana mi washila ranzo sukuma to la hofa yehula tinawle jezaizo na zabata jatamba timla pizani wabatullah ranzo sikuna mmonani mataba kausekula ndo msheshele je zamare mumzaza kumali kasimu mtoka utolo hamakana ambe nakaba mrindi amade nyaka welele simsimu bobo wazaye alafu kama wakati mama majirisi na mumbule akenti na mumbule na Asumani mpatufu ya jakenti
wandu zangu talal badru alaida uido vya ujo misome hudi bentani undo hasedi wa mecheki ha undo waeze bentane oyasumani mkababwa oya asumani mkababwa de weza talal badru alaina asumani mrahitwa asumani mfudhuli asumani bwiti asumani msafiri asumani mmenya swala ngubaliwa hatala albadru alaina alhamdulillah Mitami ulija Tanga raisi mwema tinde yanome mndu mjini bo wa Mitami huli raisi mwema uondo ujuo eza lazimu mwana ti yamnikeze haki zaki mwana ti chasiro kane mijia hekomori pia kebari ngomba deputy abobasi kebari ngomba meri abobasi kebari ngomba waziri abobasi abwera isi mwema pia na mwede mwaone wotati nikawodo jumangaliani no je m'en fous wala asomo iho wangu tsele tsoma hunu ekamndenge hazini zo za shaminga manzo nile ngamanzo ni zihiriwe kenga mimwade ngamanzo wana hangu wasome ngamanzo wake mwenje ngamanzo wake maji je m'en fous ekamndenge mtu hazini Mitami hula wa mwikoni ekamndenge mtu Mitami hula mwikoni efasira bwo tira isiyo kawe mwema efasira butena siku tukavula do swaliza efasira bwana siku tukanza kuje kwani jado hurenga yoti diho hata bomalaba wasomo ingenieur wasomo utwabibi wasomo usomesa wasomo chao na muyelewe yekemiji ya Komori kamjaele wayukana na deputy haumna waziri haumna gouverneur haumna n'importe qui na directeur efasira babo mji unu basi kana utwa umetrize kamjaele wa hiyo ya uka ola somo siasa wasomo utwabibi wasomo tourisme wasomo ingenieur wasomo dima aina mndu ya mwingine na haki ya usimbushiyenti ya hatu shabunga manzo wangu wala pia wende wa dola mali luna ufaria mya mwanzo cha bomse cha ngojorunga swali cha kwanza rongo hazini ngamjofanya cha bunge kwanza cha no ha ilo shirika la mroda huni hai do wakati mnakofanya namna hiyo sheka denti ya hatu namna ufanywa hazike bidani nisaidia haruma unono ba usaidie haruma ile dima ula saidia haruma ulozi wa saidia haruma amani haina mndu nge muhimu yafanya hazi kaizo bwa Mitami uli na waikonika mjaelewa ngamjo ufa wamezi atento akiyama kaizo kamjaili wakanganya na hakimu mkena pare mkena maji mkena mwenje mkena lapitali mkena hoteli mkena ina ndongo shimji wa Mitami huli ulembeziwa haina katiri jokanza mdoda egala wanga joka sabwela sayara arimanige joka wa Mitami huli kwa jasoma uyele handro vina upando vibasi ndozi juando babiyo mutibidi gala wa mutibidi mnyimlida nyine gala wa yani na mwami ya kutocha wamba kana katika janu kazeni bwela saya la galaw atwamba unyihuli daone galaw wa Mitami huli ngabo ma médecin wa Mitami huli ngabo ma philosophe wa Mitami huli ngabo ma ingénieur wa Mitami huli ngabo ma haina daraja ndio Mitami huli ezibali eno sikumtshonja mntu mara katika mkazeni galaw basi yo hali wantu kwa utondo uzo wananyamba na wantu uzo wana marashi na ndo mafits ada mkujamba shingereza na uze mvinyo nene ndini wantu pia wasomo zihasi ngwe ma scientifique ngabwe metero wonti pieza kalita pia ngizo Mitami huli mchini esaba nyinyi tsirija mtsori renda mamba invitona mana ngikoza ne galawa titamba pare yoye mwema na mjera mdunge pi sabu baba sabu anyanya mutwi ngamimagine ngamitacha ahya bala jangu magalion wano wazina udaoni anibwa ondu anifunga weibelu wendo bijau na lillahi na Mwenyezi Mungu anajali kinga mbebo ni bo mutu Mwenyezi Mungu anajali bo Faisal Abdul Salam bobo Nasiri bobo Salim Nasoro bobo Aimani bo Gazo bobo Fahadi bo Muslimu bo Bapale haina mndu adhuriwa Mwenyezi Mungu anajali kinga nyimbeboni bo mashawa omezi waho wa Komori Mwenyezi Mungu anajali mjua Mitami huli wajueze haki za mwana watwania wazidunge wajue mahala balo shari washitawa zenzo nakabjabanu jeri shele zizani akarana ujwa ubisa nsumbili ndaru ribulie mafaha valio mndongozeni abunge tsindatiro hali tutolika jinji sambana ni biremba bivanu likasba bana rambe mbabe zjuri fai ohanza hi rabbil alamin Mwenyezi Mungu yatukuzenti ya hatu de namna yoyo haina ulo haina bahanu mono imzade upara Estel Yusufa na Mansur Kamardini wa dubi ya wa Komori ngwatungu warenda tihindu na wa chamfua ya ukawanuwe dio anuma voa yu anuma bandi anuma laba yanu jau na mmadumi zena mdemo biseze nyumba za hawa au jau na abo owenji wao wandu wasoma wakawenda hula sha izo wanji watoyelewa doka
wenji walo maore ngabo wenji wa hao bokoa wa baba hao na tata hao wadumiziwa abo wana wao ngabo makulo shari Shemza Dewoi upar Esteli Yusufa na Mansur Kamardini watorenga uko wangazijano wa mwali no wanzua ni wanzonde watahemba ziro wanzonde watahemba hazi wawarende uka ya wanuedi ya numa voyuzi no imbecile ya numa idio abonge wanru atawakali Mwenyezi Mungu amba narike na mru Assemblée Nationale watungu wa mnaijana uparwa Omar Mirali ikayao yo usomesa tarikhi na geography na manyanya uparwa Abderrahman kaya uovahe uofundi hunu Faransa Mwenyezi Mungu jwahifadhi waili wala haruma elejiji la hembuda alhamdulillah imbuna waponesha rishamsaidie wanasijana wenza adabu Umar Mirali hala harumo mji mtukufu wa Mbude wa Manza lebavula Mbude na Abderrahman Mohamed Ben Ali hala harumo mji mtukufu wa duniani ya Mbude wanasijana watukufu wano waili ngwa voti wao haruma omji wala Courneuve haina mdu nabie mwanzanu wa heya hala Courneuve s'il vous plaît yambie mwanzanu wa heya Dwinyi yambie mwanzanu wa heya Loblaménide yambie mwanzanu wa heya haruma mji Wastin rendera voti o wana wanu ba au moins ngwajo hozoni isi ngwajo subuti waambie ma député ya ukanatija ukamnojo poa mdu yende yafanya ngwetsodo ndizo wakubaliwa wahundana ne courage hiyo na siro omba Mwenyezi Mungu yarangamizize o angamize ntia hatu yaritolele favalu harilla crimineli la towaru ngufir kabala habono shana mdoli nda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arida rusare jei yabungo hamangu alozao Mwenyezi Mungu kajadi waza izo idarusi yarenda fundi watu nizo yarenda abonsiju hatu na yetu kakatua na izo azali yarendao shabanu gartungo ulinda intiswar victoire Mwenyezi Mungu ya jorinika haina namna joka hanza yende ujuo amongesira mbali subirie subiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la ilaha illa Allah ruhamak ya Allah yununga yuwane sawa ya ukakabati mruri mlinda aoneze rehema za hikati Mwenyezi Mungu wedo joka uridi bilia wedo joka urinika victoire wassala